बंधुगण जदि आमे आमर चिंताधारा शुद्ध पवित्र और उच्च रखिबा तेबे आमर कार्यगुड़िक मध्य स्वयंचालित भाव में उच्च होइजिवो जेतेबेले कार्यगुड़िक उच्च होइजिवो फलस्वरूप निश्चित भाव में आमे पाइबाकु थिबा सफलता मध्य उच्च रहिवो। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। बंधुगण लोक माने प्रायतः मते पचारंती जे आमर भल समय केबे आरंभ हेबो, आमे केबे सफलता पाइबु, आमे केबे धन पाइबु एवं जीवन रे खुशी केबे आसी। तेबे कर्कट राशि पई सही समय आसीबा को जाउछि। जेपरि आपण थंबनेल रे मध्ये देखिचंती कर्कट राशि रो लोकंक पई किछि बड़ एवं विशेष घटिबा को जाउछि। किंतु एठी प्रश्न हेउछि जे एहा केबे घटिबो, केउ तारीख रु एहा घटिबो एवं एही भल समय केते दिन पई रहिबो। तेने मु आपनकु कहिबाकू चाहे जे एही वर्षर शेष 4 मास अर्थात सेप्टेम्बर रु डिसेम्बर पर्यंत कर्कट राशि पई बहुत शुभ एवं भाग्यवान समय आसीबाकू जाउछि। ता सहित एही मास गुडी करे मध्ये किछि विशेष तारीख रहिबो जेतेबेले भाग्य तार शीर्ष रे रहिबो। बंधुगण जेतेबेले बड़ ग्रह माने समानंकर गतिपथ परिवर्तन करिथांती, वक्री किंबा मार्गी होइथांती किंबा गोचर करिथांती, तार सीधा सड़क प्रभाव समस्त राशि उपरे मध्य पड़िथाय एवं एथर कर्कट राशि उपरे मध्य एहार प्रभाव प्रबल है, जहा फल रे सेमानंक जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन आसी। तथापि एठारे आउ गोटे कथा आपण बुझिबा अति गुरुत्वपूर्ण जे एही परिवर्तन व्यतीत एठारे आपणकर व्यक्तिगत जन्म कुंडली मध्य समान गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। यदि कुंडली रे ग्रह गुड़िक अनुकूल थांती तेबे एही गोचरर फल भल मिलिबो, ता सहित सफलता मध्य निश्चित मिलिबो। किंतु यदि ग्रह गुड़िक पीड़ित किंबा अशुभ स्थिति रही तेबे जीवनर विभिन्न क्षेत्र में बाधा सृष्टि हेबो एवं संपूर्ण फलाफल मिलिबो नाही। तेणु आपण निजर कुंडली विश्लेषण करी उपयुक्त पदक्षेप निहाती नियंतु, कारण सठिक समय रे सठिक पदक्षेप ही आपणकर भाग्य को सुदृढ़ करिथाय। ता सहित एहा मध्य मने रखंतु जे एही वीडियोटी जन्म कुंडली उपरे आधारित नुहे बंधुगण, बरं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। अर्थात जहांकर राशि कर्कट राशि किंबा जहांकर नाम कर्कट राशि सहित जड़ित अछि सेमानंक पई एहा एक विशेष भविष्यवाणी रही। एबे आसंतु एही वीडियोर मुख्य विषय वस्तु विषय रे आलोचना करिबा। सेप्टेम्बर 14 रु मंगल तुला राशि रे प्रवेश करूछन, कारण मंगलंकु कर्कट राशि पई योगकारक ग्रह भाव रे विवेचना करा जाय थाय। जेतेबेले मंगल ग्रह केंद्र एवं त्रिकोण स्थान रे गोचर करंती, क्यारियर, चाकरी, पदोन्नति, संपत्ति एवं परिवार सहित जड़ित समस्त जिनिस शुभ होइथाय। यदि आपण दीर्घ समय धरि चाकरी पई अपेक्षा करथिले तेबे वर्तमान सही अपेक्षार अंत हेबाकू जाउछि। सरकारी चाकरी हेउ किंबा घरोई क्षेत्र में आपणकु उभय रे भल सुजोग मिलिबाकू जाउछि। पदोन्नति एवं स्थानांतरर मध्य संभावना रहिबो। आउ मध्य मंगल हेउचंती संपत्ति एवं साहसर कारक ग्रह। तेणु जदि आपण एक घर किनिछंती किंतु सेतिरे रहिबार सुजोग पाउनांती तेबे वर्तमान सही शुभ समय आसी जाइछि। एही समय रे आपण पुराना संपत्तिर नवीकरण मध्य करि पारिबे, घरर परिवेश सुखद रहिबो एवं आपण मातांक आशीर्वाद पाइबे। एहा परे 28 अक्टोबर रे मंगल निज राशि बिच्छा राशि रे प्रवेश करिवे एवं पंचम घरे सक्रिय रहिबे, जहा द्वारा शिक्षा रे उन्नति आसीबो, आपनकु संतान मानक ठारू खुशी मिलिबो एवं प्रेम संपर्क रे रहितिबा दूरता दूर हेबो। एहा व्यतीत जदि संपर्क भांगी मध्य जाइतिला, मतांतर होइतिला तेबे एही समय आसीबा परे से गुडी करे उन्नति देखा देबो एवं नूतन संपर्क मध्य गठन होई पारे। एहा व्यतीत परिवार रे नूतन खुशी आसीबो एवं परिवार योजना पई मध्य समय अनुकूल रहिबो। एबे कथा हेबा शनि महाराज को विषय। कर्कट राशि पई शनि को ढैया शेष होई जाइछि, जहा कि बहुत आश्वस्तिर विषय। ढैया समय रे अनेक लोक असुविधा रे पड़िथिले तो किछि लोक राजा मध्य होई जाइथिले, कारण शनि हेउचंती कर्म फलर दाता एवं जे कठिन परिश्रम करिथाए शनि महाराज ताकू सदा सर्वदा पुरस्कृत करिथांती। किंतु 27 नवंबर पर्यंत शनि वक्री अवस्था रे रहिबे एवं अष्टम घरर फल आपणकु प्रदान करिबे। तेणु एही समय रे आपणकु जीवन साथी स्वास्थ्य विषय रे विशेष जत्न नेबाकू पड़िबो। पिठी किंबा आंठू भली जंत्रणा किछि देखा देई पारे। एहा व्यतीत संपर्क रे सामान्य खटापण मध्य आसीबो। किंतु यदि आपण धैर्य एवं बुझामणा देखैबे तेबे सबु किछि स्वाभाविक रहिबो। एहा परे 27 नवंबर परे शनि मार्गी होई जिवे एवं आपणकर भाग्य स्थान को सक्रिय करिवे, जहा फल रे भाग्य आपणकु पुणी थरे पूर्ण समर्थन करिवो।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କିଛି ଉପାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆୟର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଉଭୟ ଗତି ପାଇବ। ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅନଲାଇନ୍ କାମ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ 2 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଶିକ୍ଷା, ପରିବାର, ପ୍ରେମ ଓ କ୍ୟାରିୟର ସବୁ କିଛିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଦେବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଯଦି ରହିଛି ତାହା ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ତା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଆଣିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଏବଂ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ସହିତ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘୁଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଶ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଓಂ ସଂ ଶ୍ରାଂ ଶ୍ରୁଂ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରମସେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୁଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଚାର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ 2025 ବର୍ଷର ଶେଷ 4 ମାସର ବିସ୍ତୃତ ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଏହି ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସୂଚନା ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।